बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आपने कभी ये सोचा है कि बीमारी अचानक क्यों आती है? एक दिन सब ठीक और अगले दिन शुगर, ब्लड प्रेशर या दिल का मसला। क्या वाकई बीमारियां अचानक होती हैं या ये एक खामोश अमल है जो महीनों और सालों तक चलता रहता है? अगर आप ये समझ जाएं कि बीमारी कैसे बनती है तो आप इसे होने से पहले ही रोक सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसी राज को सादा और वाज़े अंदाज में समझेंगे। नाज़रीन, सबसे पहली और अहम बात, बीमारी एक वाकया यानी इवेंट नहीं बल्कि एक अमल यानी प्रोसेस है। ये आहिस्ता आहिस्ता बनती है, खामोशी से, बगैर वाज़े इलामात के। मसलन शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, हेपेटाइटिस और सिरोसिस, ये सब सालों में डेवलप होती हैं, दिनों में नहीं। आइए बीमारी बनने के प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ओवरऑल ये जनरली किसी भी बीमारी के बनने के मराहल को हम 5 हिस्सों में या 5 स्टेप्स में तकसीम कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स फॉर दैट डिजीज, कि उस बीमारी के लिए रिस्क फैक्टर्स हैं कि नहीं है। फिर इसके बाद साइलेंट चेंजेस विद इन द बॉडी। तीसरा है अर्ली सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। चौथा है ओवर्ट डिजीज, यानी बीमारी अपने आप को जाहिर कर देती है। और पांचवा मरहला है, पांचवा स्टेप है कॉम्प्लिकेशन। हर बीमारी तकरीबन इन्हीं 5 स्टेजेस से होके गुजरती है। रिस्क फैक्टर्स, साइलेंट चेंजेस, अर्ली सिम्टम्स, ओवर डिजीज और कॉम्प्लिकेशंस। पहला स्टेज रिस्क फैक्टर्स यानी खतरे के अवामिल। ये वो चीजें हैं जो बीमारी के दरवाजे खोलती हैं। मसलन गैर मुतवाजन ग़िज़ा, जिस्मानी सरगर्मी की कमी, तंबाकू नोशी, जहनी दबाव और जेनेटिक्स या मोरूसी असरात। याद रखिएगा कि इस स्टेज पर बीमारी नहीं होती, लेकिन बीमारी की बुनियाद रख दी जाती है। अब दूसरा स्टेज साइलेंट चेंजेस या बदन में खामोश तब्दीलियां। अब जिस्म के अंदर तब्दीलियां शुरू होती हैं। मसलन ब्लड प्रेशर ज्यादा होना शुरू हो जाता है लेकिन पता नहीं चलता। ब्लड शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन इस स्टेज पर कोई इलामत अमूमन जाहिर नहीं होती है। इसलिए इस स्टेज पर बीमारी की जांच के लिए आपको डिग इन करना पड़ता है, आपको कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, आपको बॉडी के अंदर या बॉडी की बायोकेमिस्ट्री के अंदर झांकना पड़ता है। इसलिए इस फेज को साइलेंट फेज भी कहा जाता है। स्टेज 3 यानी अर्ली सिम्टम्स, बीमारी की इब्तदाई इलामात। इस स्टेज में जिस्म इंसान को सिग्नल देना शुरू करता है। और वो सिग्नल्स कौन से होते हैं, वो इशारे कौन से होते हैं? जिस्म थकावट महसूस करता है, सर दर्द होता है, नींद खराब हो जाती है और सांस फूलने लगती है, स्टेमिना खत्म होना शुरू हो जाता है। लोग अक्सर इन इलामात को इग्नोर करते हैं और फिर इसका नतीजा ये होता है कि बीमारी चौथी स्टेज यानी फोर्थ स्टेज पे चली जाती है, जो कि है ओवर्ट डिजीज या वाज़ेह बीमारी। इस स्टेज में बीमारी मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर होती है। मसलन डायबिटीज़ की तशख़ीस हो जाती है। ब्लड प्रेशर अमूमन हमेशा ज़्यादा रहता है तो ब्लड प्रेशर की तशख़ीस हो जाती है, या दिल की बीमारी सामने आती है। इसके बाद का स्टेज है कॉम्प्लिकेशंस यानी स्टेज 5, पेचीदगियाँ। अगर इस स्टेज पर भी कंट्रोल ना किया जाए, यानी जब फोर्थ स्टेज है उस पर भी बीमारी को कंट्रोल ना किया जाए, तो इस फिफ्थ स्टेज में या तो मरीज दिल के दौरे के साथ आ जाता है, या उस फालिज के साथ आ जाता है, या उसके गुर्दे फेल होते हैं आ जाता है, या उसकी नज़र मुतासर होती आ जाते हैं, या फिर खुदा न ख्वास्ता जिस पेशेंट को हेपेटाइटिस हो, सिरोसिस और उसने उसकी तशखीस पहले मुमकिन ना हुई हो, तो वो या तो बेहोशी में आ जाता है, या खून की उल्टियों के साथ आ जाता है, या पेट में
انتہائی طور پہ اس کا پانی بہت زیادہ پانی جمع ہو چکا ہوتا ہے، آ جاتا ہے، جو پہلے اس کو گیس سمجھتا ہے، ہمارے پاس جب آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پیٹ میں پانی ہے، یا خدا نخواستہ وہ جگر کے کینسر کے ساتھ ہمیں پریزنٹ کرتا ہے۔ فرض کریں ایک شخص روزانہ انہیلدی کھانا کھاتا ہے، ایکسرسائز نہیں کرتا، سٹریس میں رہتا ہے، تو ہوگا کیا؟ پہلے اس کا کولیسٹرول بڑھے گا، پھر آرٹریز میں چربی جمع ہونی شروع ہو جائے گی، اس کے بعد بلڈ فلو کم ہوگا، اس کی جو وائٹل آرگنز ہیں، ہارٹ ہے، برین ہے، کڈنیز ہے، اس کو بلڈ فلو کم ہوگا، اور خاص طور پہ ہارٹ کا اگر بلڈ فلو کم ہوگا تو وہ ایک دن دل کے دورے کے ساتھ پریزنٹ کر سکتا ہے۔ یعنی دل کا دورہ اچانک نہیں بلکہ ایک لمبے پروسیس کا نتیجہ ہے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں لوگ صرف سمپٹمز آنے پر ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ روٹین چیک اپ نہیں کرواتے، وہ لائف سٹائل کو اگنور کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ تمام بیماریاں، خاص طور پر میٹابولک ڈیزیزز، اس کا سٹارٹ ہی لائف سٹائل کے خراب ہونے سے ہے، کہ اگر آپ کا لائف سٹائل خراب ہے تو آپ کی وہ بیماریاں جنم لے لیتی ہیں۔ نتیجے کے طور پر بیماری لیٹ سٹیج پر ڈائگنوز ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ سٹیج 1 یا سٹیج 2 پر ایکشن لے لیں تو بیماری کو مکمل طور پر روکا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اپنی ڈائٹ بہتر کریں، ایکسرسائز شروع کریں، سٹریس مینج کرنا سیکھ لیں، اور ریگولر چیک اپ کروائیں۔ ناظرین، آج ہم نے ایک بہت اہم حقیقت سیکھی۔ بیماری اچانک نہیں آتی بلکہ خاموشی سے بنتی ہے۔ اگر آپ اس پروسیس کو سمجھ لیں گے تو آپ بیماری کے آنے سے پہلے ہی اسے روک سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان میں عام صحت کے مسائل کیوں بڑھ رہے ہیں۔ کیا یہ صرف جینیٹکس ہے یا ہماری روزمرہ عادات اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ہے؟ ہم پریکٹیکل انداز میں سمجھیں گے بیماری اور ڈائٹ، بیماری اور لائف سٹائل، اور وہ غلطیاں جو ہم روز کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بیماریوں کو ہونے سے پہلے روکیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ آگاہی ہی بچاؤ کی پہلی سیڑھی ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال فاروقی، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ہیلتھ ایجوکیشن۔ اللہ حافظ۔